3rd Cagayan International Dragon Boat Fiesta Race 2025 nga subay sa selebrasyon sa Higalay Festival nahimong malampuson. Nagkadaiyang Dragon Boat teams nga gikan pa sa nagkadaiyang lugar nagpakita sa ilang kahanas. Aniya ang akong report. Dungan nga pagbugsay, sabayan pa sa daw makabungol nga pagbunal sa mga drums. Ingon ani ang sitwasyon ato sa duha ka adlaw nga pagpahigayon sa 3rd Cagayan International Dragon Boat Fiesta Race 2025 nga kabahin sa selebrasyon sa Higalay Festival sa Cagayan de Oro City. Nagtigi sa unom ka mga kategorya ang mga partisipante nga adunay standard 22 crew racing boat kun DB22, 20 niini paddlers, usa ka drummer ug usa ka steer person. Gibahin-bahin sila subay sa edad o gender divisions. Human ang duha ka adlaw nga pagtigi, adlawng Domingo gianunsyo ang midaog sa matag kategorya. Nakadawat sila og medalya, plaque of recognition o cash prizes. Maayo sir, maayong dagan, guwapo, lingaw, bibo, very competitive teams ang nianhi diri ni Salmot. Ang International Dragon Boat Competition paagi sa lokal nga kagamhanan aron mapromotar ang sports hasta na ang turismo, labi pa nga ginapasigarbo sa dakbayan ang Cagayan de Oro River. Karon adunay tulo ka mga aktibong Dragon Boat teams ang Cagayan de Oro City ug mudawat pa sila og mga aplikante nga interesado sa mong sport. Gani target kuno nila nga mas mahimong hanas pa ang mga team sa syudad ug aron makabot sab kuno pagbalik sa nasod ang mga international records sa mong sport. Anybody can join. Ang tawag na to ni sir, non-discriminatory nga sport, no? Lalaki, babae, taas, dili kay taas, dako, niwang. Pwede gyud mo appeal gyud ni sir. So all they have to do is i-message lang me sa Facebook page Dragon Boat Cagayan, letter K. Naman tay mga teams nga willing mo adopt og mga tao. Cyril Chavez, 1 Mindanao.